Long train journey. Ay lagig syagit ba kay Hilom oy mga pakday ka. Hilom si karanta karon. Hala! Hilom oy nata sa kananan mura kag abnormal. Hilom oy mura kag tala-tala tan-awar gud ni mo sulat na lang gani batik gyapon kay agi. Igna lang jud kakabal mo basa. Hilom pa unsa ko yo mi graduate taon kog magna cum laude dayon valedictorian. But. Sakto jud si Hilom. Ay kog kuan ko na kay gisapot ra ko bisag palayason ta mo dring buanga mo ha. Mura mong tala-tala mga buanga mo ha. Pag hilom oy lupik pa kas abnormal sa abnormal bata man na. Ay pag apil-apil buanga ka. Ay kabala ka oy manglayas man me. You guys, I think you both need therapy. Pag hilom pa kay Bisaya ni dili ni British ha. Sagpa-sagpaon ti kagulag to. Ay suwayi. So ayun jud ako kay sweldo ra ba nako ron bisag layahasan ta mo. Hala. Sorry na. Okay, fine. Char, tala na oy mga tala-tala. Kaog baka. Diri ang PlayStation ni Miss. Oy pogo PlayStation ba day na? Saba oy himantayon. Hoy, unsa ko imong mama char. Hala, iiyak na yan. Pasko pa inyong gihuwat. Tagad oy bungog. Hilom oy mga abnormalon lupik pas praning. Batia diri oy dugay pa. Unsa man ni oy? Hilom oy sa puton ginasid akong tiyan ah. Dugay pa ta maabot oy unsa ka praning abnormalon. Sama na oy. Mawjud. Tuga-tuga ra mo uban kapuyan man day mo. Kaog kog mo char. Ako sayaw, bigat laga sayaw, tapi sayaw, no scar. Unsa man na oy dugay kaayo? Hoy, paghilom pa kay bisag dili ka kabalo sa lyrics hala putak jud ang baba. Mao jud gabos sila ang baba putak bisag di kabalo sa lyrics. Ay sos atik-atik muglaban kay sweldo man sweldo. True. Papatay ka. Paghilom oy ikaw kung patyon ron katulugon ra ba kung buanga ka. Perfect timing na election tray. Kabate, damak. Hala, tanawa na ay bedroom. Hoy, kolera, bathroom. Oy, dili bedroom. Bugoog otok. Hala, kinsay maghimog CR kay ang dingding kay kawayan. Bogo. Magabok raman na. Paghilom, oy, reklamador. Bogo, hapod i-flash ang kuan ana. Paghilom pa oy, reklamador. Bisag imod-mod di ka diri ron. Gaba, abi, siguro niya flash pa agent man. Hoy, kuratana! Hoy, otrobog ka! Ay, sos, magwapahay. Hoy, Diyos ko, kahadlok, tinggawas, mandayron, my God! Keme lang ha, kaog baka, char, joke lang. No offense, pero mura jud kag tikbalang. Paghilo mo yung ikaw, unsa man ka, ay, sigbin man di ka no? Sigbin nga magtuwad nga maglakaw, bugoon, way utok, bugo, sigbin. Sigbin nga halap, ay, tikbalang! Gabi na sa ilaha. O, sakto na to ha. Very well. Paghilo mo, oy, dili na unta mo mumata. Mga uwi kay ba, mga ignorante. Ga-drive si Miss Rabbit og sakyanan. Ay, kanang, train day, train. Sakyanan ba din? Sakyanan day na. Buntag na ilang Pepa og George. Nangaon na sila og paniodto. Ay, hala, pamahaw di ay. Hello, si Ato. Secret, imay pa lang nimo with caption, #feelinggwapa, #tambok. Walay magolog, walay nag-drive sa train kay og mabangga, mamatay. Hoy, pamilya ditirang, unsa inyo ha, kape or juice? Bungog ako watcher kanang duha oy. Hoy, paghilom sa bligan tika aning pamilig isa oy bawal duha buanga ka kolera. Hala ang bungogon sweeto bisag walay gaingon ba nga dili pwede duha taka-taka ra pod mog storya buanga mo. Ay kabala ka kay gihiluan na nag-ayo. Thank you tikbalang. Hoy, ako pod oy gusto kog juice ug orange dali pagdali. Kayog di ka gusto sunugon kun imong train buanga ka. Pagdali oy Pasko pa imong gitagad. Kinsa ka? O gusto ka